और पूरा कैंडल लाइट प्रोग्राम करने जॉर्जेस मोर आइडिया जॉर्जेस करने ये जमा हुए more than 1,000 crowds are gathered here. The program is about this time. Candle light service takin nasa to yete muan dikan isna to to naka manu yete mana se nagare phone ito to yare dimapur wo ite dimapur ja so to dimapur to ite ta alap choli stan ni bana yare so ko se ta ta hang koro ko na jama naga manu yete jama hoina thaga khan naga manu laga tukte kiman ju ide ahi gina ase sobke khushi ba janai dia ase age de ami khan yete mun tuk share korole jama hoina ase idu ra union sobke idu maintain korole jani bole age de khobor janai dia ase sob manu morom bra violent manner bra noy gina peace bra aro ami khan sob manu jani ase কি নিমিতে জমা হইনা আছে তোরা ইটো লাগা পারপাস তো সব মানুষ মন দিয়ে ইয়াদ রাখি কিনা পেশেন্টলি একবার রখিবলে জানাই দি আছে ইউনিয়ন খান লাগা লিডার খানকে একটা কে টাইম দিগনা যাব ফার্স্ট আমি টাইম দি আছে প্রেসিডেন্ট ইস্টার্ন লাগা পিপল ইউনিয়ন ডিমাপুর লাগা প্রেসিডেন্ট কি Hello, my dear brothers and sisters of Dimapur and Nagaland. Aji, Ami Khan ede jama kura do 0 hour day Ami Khan social media de kun dikise eto Ami Khan mon bra na bra ekta call hadam de thousands and thousands manu gather kura garne I on behalf of Eastern Nagaland People's Union Dimapur Ishi khushi pai ase de ami khan Eastern manu khan montu khwadam de kiman jun aise Ishwar ra apne khan ke bless koribole dibe on 4th December Jarbaji ata nishina de ami khan omding bosti manu khan Kita bosti jagena nijor laga family manolo kuribona goyena iman sok bagena kam kurgena adam de we never know the devil mind that people who led and brutally kill our innocent brothers tadebra bosti de manuhan naha karne ami khan Odin bosti manu khan bisari gena jaisele marahi noy ole bi animals nishina pickup truck laga piche de load kuri gena obos loi jabole thaga dam de bosti manu dikise etu sob bra jani ase kon bra hole bi nijor laga kugai nijor laga baba nijor laga bosti manu इनका मारी क्या ना लोग चले कौन खुशान होती वो ये तो दाम दे रिसेंटमेंट खुशा एक हुआ दम दे और इनोसेंट पब्लिक खान के indiscriminately firing गुरिशे और वो दे another 6-7 मारे दिशे कौन बा Police told you to jungle de paise. Kiman di monduk. Christmas time aya se goyana. Kita Christmas pungso goyana bhavna kradam de. Ami khan la khorde ina heaven gurse. Ami khan naga manu khan. How long this kind of activities? Ami khan la manu ke heaven gurule dibo.
This is 21st century. It's not 18th, 19th or 20th century. Manu, space te jalaga century te. Amigan naga manu kan gedu. Armed Force Special Power Act te. Kekenen lo te boy bole dia tu. Kia se? I think it's not justified. It's not justified. We want justice at any cost. We are no more animal. We are human beings. We cannot be killed like that in any form. Yes. Why? The world knows that Indian army, Asir Rifles Khan Olevi, one of the best discipline as a Where is it? Where is the friends of the hill people? Amigan friends can as a Walena Mariwale Yes. They don't have right to call friends of the hill people. If they continues to kill us in this way, Ajidu, one day Hogana say, Kalikuta Haba, we never know. Nagas, we should open our eyes and we should say no to Armed Force Special Power Act. That cannot be a weapon to kill us. No, never. Aji, Amigan Jama Guradu, I strongly believe that this voice, people of Naga, if the voice Kurigana Khara Guradu, India government Hunigana, itu Armed Force Special Power Act to rebuild Gurwa Goyana be ekdam bisas ase. And we will fight till it rebuild Nagas as a whole. Aro, once again, Ami Laga Korde, Jogade, Pradesh Khan, Inaga Jogam Honde, lightning speed Nishina, Amigan information Jadam de, Kimanjun Ayana se, Bishop Kushiba se. I also request all the persons here. I get the speaker kan kumba guanisina. Itiado amigan bi janibo lagi. Amigan monto kurigena. Prathana kuribole ado. We should not take it on other side. Amigan peacefully ade ejan kurise. Itu nisina prathana kurigena. Peacefully jabole lagamonde rakibide kuyena itu bi request kurase. Thank you. Democracy আছে ইটো নিমিতে কি objective that democracy is doing something. Let us stand together. Let us fight together till the justice is delivered to the victims, to the people of Nagas. I, on behalf of Naga Council, assure you that we are with you. And we are with our brothers and sisters, our families who have lost their families, their members, that these innocent people, without their fault, they have been killed, they have been tortured, which cannot be accepted. No human heart can tolerate on this situation. I am fully agree that all our Naga people are with you, and we will stand together. Let us democratically fight. And I also, on behalf of the citizens of Dimapur, appeal to the central government and the state government to intervene and deliver the justice to the victims without any further delay. And the Naga Council strongly condemn the brutal killing of our people in this area. With this, I once again appeal all gathering here that we will fight till the end together and see that we will fight in a democratic, in a rightful way, that government should not, central or state government will not delay it, and they will not take the delayed techniques in other issues. This issue is very sensitive, very intolerable. Government, both central and state, should
immediately intervene and bring out the justice to the people. With this, once again, I express solidarity and condolences to the family of our victims. May the sins they are guilty, they are brotherly guilt without their sin. May the Almighty God will grant them eternal rest. Thank you very much. Now I give time to President Western Sumiho. President Western Sumiho. Dear Naga brothers and sisters, Western Simi, solidarity show global aid. Amila brothers can brutally Marakan nimja bikhan nim सब मनो उद्योग पास है आमी लगा एपी लगता से इतना की होशे डेमोक्रेटिकली बिखान फाइट करूँ इतो निम्ते सिचुएशन एस्केलेट नो करूँ निम्ते ये तो आर्मी गाड़ी आए ले बेवलब चिपचाप थाकी में कोई ना मेरे रिक्वेस्ट करो ऐसे ओए आर्मी खान किमान दिन निकाल रही वो आई बोला नहीं रीति नहीं ना कॉन्डोलेंस मैसेज और सो आप साथ उठाओ लगे वो इतना नाम क्या अमेरिकन के किमान मारे वो इतना नहीं मुझे खाली अमेरिकन पारे न हो वो हॉल नगा किमान आसे नॉन नगास किमान आसे नागालैंड के सब मिला के नहीं तो अमेरिकन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल करवा लगे वो आरो अमेरिकन अमेरिका सजेशन आसे आज ये टे नगा मारे किमान है इसे सब मिला के ना दिमापुर लगा बेस खान मिला के ना सब नागा मनु के कोमो खाली इनका मखान हाला करता के लोग ना इतो निम्ते सब मानो नागा मनु मिला के ना एक दिन ऑल नागालैंड solidarity show करले बल होबो बाकी ना भी हमला सचिन ने एक दिया से आरो विशेष कथा को बोले भी आसे बोले भी इमान ये कोमो अमेरिकन पारा तो जल्दी खत्म करके ना let the hour be होशे और अमेरिकन मुराखान निम्ते इन्हें अमन तो गुरकी ना ऐसे और unfortunate incident और होइले अमेरिकन सब निम्ते और दुख होगा जो निम्ते इतो कथा को ऐसे Western Sumiho expresses unflinching support to our connect brother as well as Eastern Naga brothers. আমি ইমান দেই শেষ করে দিয়া আছে থ্যাংক ইউ নাগা সিলেন্সিনে ডিএনএসইউ কে দায়িত্ব দিয়েছে Dear Naga people, victims of Indian security forces for last. We demand that perpetrators of terrorism unleashed upon our innocent people be booked immediately. And prosecute them as first-degree murders. They are not security forces. They are murders. We demand that the victims of this act of terrorism be compensated sensibly. We also strongly reiterate that the Armed Forces Special Power Act 1958 be revoked and removed immediately from our land. We share our deepest sympathy with the bereaved family members at this tragic hour. And we express our solidarity with the Naga people at this hour of Naga national tragedy. This is our national tragedy. Naga people, the students community, the Naga students community shall stand by you
till we get justice. Kumlale. মিলাবি মিলিব হলিবি একটা শুনিবে আমি খান ইয়াতে জমা হোৱাটো চকু পানী মুচাবলৈ জমা হোৱা আছে হলিবি ৱাৰ দি জমা কৰা নহয় আমি খান লৰাই গুলি জমা কৰা হলেতো পুৰা হাতিয়াৰ লৈ কিনে আহিবলৈ আছে নহয় হলিবি আমি খান ইয়াতে ৱাৰ গুলি জমা নহয় আমি খান ইয়াতে very family kan ke ami kan support koribole aha ase aji to itu ra sob manu ekbar mundi tu yad rakhibe ami kan ida program to khotom hole time hoise etia ami president denimia union dimapur ke time dia ase ভাই মন ডিস্ট্রিক্টে মোরা খানকে মন গুলা হইছে আজি মই তেনিমে ইউএন ডিমপুর লাগার নাম পড়া একটা কথা কম মন আছে আজি ইয়াতে আমার খান লাগা নাগাল্যান্ড লাগা সিচুয়েশন চাইছে কলিতো আগে বলে কোয়া নিচিনা আর্মি খান আহি কিনে মহাঙ্গে সিকিউরিটি না দি কিনে ইনোসেন্ট পাব্লিকে মোরা খানটো উই কন্ডেম আৰু আজি মই আপোনালোকে পিলক্ৰু মন থাকাটো আজি মহান ইউনাইটেড থাকি কিনে ফাইট কৰিব লাগিব আজি ইণ্ডিয়ান সিকিউৰিটি ফৰ্চেছ খানটো ইনোসেন্ট পাব্লিকে মাৰিবলৈ অহা নহয়তো ৱাৰ কৰিব গ'লেতো আমাৰ নাগা মানুহ ৰেডি আছে দেই বন্দুক লৈ কিনে বন্দুক বুখা মানুহকে বিচাৰিবি না ইনোসেন্ট খেতিৰ পৰা অহা মানুহকে বিচাৰি আছে 25-30 years back debi Indian laga security han bada ko himare ki hoise tahan laga tire puncture hwani mite innocent public ke marise na aji monde holibi tahan kheti pura gari da ahado itu mara dia do shame on you our people are ready আজি আমরা পয়লা কান কোয়ানিস না আজি নাগাল্যান্ডে সিজফায়ার থাকাটো কি মতলব আছে সিজফায়ার থাকি কিনে আলাই হেগে না মারি কিনে ইনোসেন্ট পাবলিক হানকে মারাটো উই কন্ডেম দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি আজি ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি খানটো কো আছে আসামৰ খানটো ফ্রেন্ডস অফ দ্য হিল পিপল কো আছে ফ্রেন্ডস অফ দ্য হিল পিপল তো মারি কিনে ফ্রেন্ডস কয় Haji, I demand, we the public should demand to the government of India that those culprits should be court-martialed immediately. Amar lagan Nagaland desa Nagaland lagan yung bara mukan kubo lagi bo. Ini mesti mukan itu dengan manggil situ. Takkan lagan yung malaka se mukan lagan yung malaka situ. Kami innocent public hangin namarin mukan. With these few words, I joined on behalf of the Tinime Union with the Berry family, and I pray to Almighty God to give eternal peace to them. Thank you. আমি খান কি কৰি যাবলৈ আছে ইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা নাজানে আমি খান ফাৰ্দাৰ কোৰ্স অফ একশন টো লৈ কিনে যাব আপুনি খান সব লগা কোঅপাৰেচন টো লাগিব দেই এতিয়া আমি খান দিমাগ পৰা খেলা লগা টাইম আছে এইটো আমি সব মানুহ দিমাগ লগাই কিনে খেলিব ইয়াতে জমা হৈ নাথাকা খান Dibak na bunduk lagi, komen. Dibak na bunduk labo. Oi, bunduk. Bunduk. Ami kan, kali, tribal leaders kan. Dimapur laga, aru Nagaland laga tribal leaders, damar kan, sob manu kali milai na kota guru boleh ase, aru kota tu ija bhi jai ase, kira jai ase, boleh ni, ami kan justice mangado, bayi nahi thakibo, amri kan munchi tu nukuribe, boleh ni, ami kan further course of action ki lo boleh ase, lo boleh ase, yes, yate jama hua tu khotom hua nohoi, sob manu
आज पेशेंटली इनका आएगी ना पार्ट 1 निमित्ते सबके खुशी पाए से आमी खान ये दे आत्मा के शांति दिबोले जमा हुआ से और आमी खान लगा नागा नियम दे दो इनका शांति निमित्ते जमा हुआ तम दे दो आमी खान दूसरा एक्शन न करे दे आमी खान तो पीसफुल शांति जमा करे सब मानु के जनाई दिया से और आमी खान কি একশন লবলে আছে আপনি সবকে জানাই দিব আৰু আমি গান সোশ্যাল মিডিয়া পৰা আৰু আপনি গান সব লাগাই ইউনিয়ন লাগা আপনি গান লাগা অফিস লাগা ইউনিয়ন লাগা থ্ৰু পৰা সব মানে কি কৰিব আছে জানাই দিব মৰম পৰা এতিয়া আজি কি নিমিতে আইছে ইটো নিমিতে হে আজি তো আমি গান ইয়াতে খতম কৰিব আমি গান প্ৰগ্ৰাম খতম কৰিলে নিমিতে गाली दिन जो बताओ अच्छे Reverend Bongsing Konyak benediction करने टाइम दिया से Reverend Bongsing Konyak गाली नहीं दो My dear Naga people, now we have come to the end of this program. We need God's guidance and we would like to end with a word of prayer. Shall we bow down our heads in prayer? Eternal God, our loving Heavenly Father, we gathered here to express our displeasure because of the situation we experienced last night and even now. Father God, we are passing through a very difficult time, and sometimes we feel that this is beyond our capacity to handle. But we look to you because you are our loving God, loving Heavenly Father. You will always be with us. You will not leave us like orphans. But in this, Lord, we need your guidance. We pray for your wisdom to be given to our. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our loving Heavenly Father, and the sweet communion of every one of you, both now and forevermore. Amen. 좀 자고 이제 खत्म होइन प्रोग्राम खत्म होइन पढाइरहेछ how each of people get free in that program. We are displaced to our own places.